ni nganga ke occasion tiens la Iran bolo Emmanuel Macron ngan Chypre tagay ni nganga ke occasion bi mardi le 9 Iran ko Emmanuel Macron yɛrɛ ka sigi ka barabla ka avion to sanfɛ parce que Chypre flɛ Iran bɛ ka Chypre bon français ka base mi u y'o di États-Unis ma Emmanuel Macron ka ka tagali hali n'o y'a sɔrɔ u y'a annoncé k'a kɛ ni i b'a fɔ a bɛna taa k'a sɔrɔ ja bɛ sira kan ka taa o bɛɛ kun ye ka Iranɛnw ka appareil tromper mais c'était le moment approprié Iran kun ka Emmanuel Macron ka avion bon a kun kana jigi ka Macron ka sigi kɛ ka bara bila bi le 9 o kun kan ka don histoire la diɲɛ jamana bɛɛ kɔnɔ parce que France jamana y'a déclaré k'i jɔ États-Unis kɛrɛfɛ k'a ka base di États-Unis ma ka Iran kɛlɛ k'ale bɛ Iran kɛlɛ ale b'a ka base di Belgique banna olu bɛɛ ma sɔn a ma mais France kelen de bɔra k'i jɔ bon bi Emmanuel Macron ka tila ka avion ta ka taa Chypre ka taga discours kɛ Francis sɔrɔlaw ɲɛma u ka base la ka tila ka taga Charles de Gaulle la u ka o bɔtɔnba in ka taa munumunu salo kɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la Iran kun kan ka fɛɛrɛ kɛ Chypre yɛrɛ bi Iran kun kan ka missile bɛɛ ɲɛsin Chypre de ma fo Emmanuel Macron kun ka bloqué walima a ma missile ka bon k'a ka diɲɛ baara o de kun kan ka kɛ bi ale kun ka kɛ misali ye européen jamana tɔw ma Iran kun kan k'o de Iranɛw kun kan k'o démonstration de kɛ bi quoi o la an balimaw an b'a fɔ ko auzubillahi mina shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salim an balimaw bi ye lundi ye n'o bɛnna mars kalo tile 9 san 2026 ani balimakɛ n'aw denkɛ don Mas le patron n'ale mankan bɔlɔlɔ sira sanuma mandi kan n'an b'a wele Galan Fuga 24 ka ɲini kanubaga ni lajɛbaga bɛɛ fɛ maa bɛ sɔgɔ an ka bɔlɔlɔ sira sanuma in na nin wagati in na n'aw ɲɛ tɛla video kan min aw fɛ n'a bɛ se k'o k'an dɛmɛ la o y'a partage caya kosɛbɛ ka denw ta WhatsApp groupe la k'u bila kɔnɔ a ye j'aime digi a ye cœur tapoter balimaw bi nin y'an sigitɔ ye an bɛna don an ka info du monde ale kɛnɛ kɔnɔ bi an bɛna kuma babu min kan o de ye Israël ale ni Iran cɛla balimaw États-Unis an bɛna don o kɔnɔ kunnafoniw na balimaw ko fɛn min ye an ye kunnafoni sɔrɔ ka bɔ AS alerte yɔrɔ la balimaw fɛn min ye Israël président n'o ye Benjamin Netanyahu balimaw k'ale balimakɛ a b'i b'a fɔ ko Iran ka frappe min kɛra kunu n'o kɛra surɔ kana se bi ma balimaw ko ale ka sexy ma bara bila wa an bɛ don o kɔnɔ population iranienne fɛnɛ bɔra balimaw Israël bɛ ka bombe fili ka jigin Iran a bɛ ka jigin manifestants kɛrɛfɛ u bɛ ka tila ka kule u ka jamana kanu ko yira n'an bɔr'o kɔnɔ Emmanuel Macron ale fɛnɛ bɛ fɛ ka n'a kɛ ko in tɔ la Macron bɛ taa yɛrɛ di saya de ma wa a bɛ ka français di saya ma wa n t'o dɔn bi Macron de y'a ka avion ta ka bali dɔrɔn k'a sina ka visite inopinée ka bali k'a décider dɔrɔn k'ale bɛna avion ta ko ka taa Chypre an bɛna don o kɔnɔ ko walawala k'o di aw ma donc ni Ala ka dɛmɛ n'an bɔr'o kɔnɔ ko in na ko gazi Europe jamana kɔnɔ Angleterre fan caman balima ko gazi prix k'a bɛ ka yɛlɛn dɛ awɔ ko kɛlɛ bɛ ka gazi prix yɛlɛn n'an bɔr'o la an bɛ taa Donald Trump yɛrɛ bɔra ka kuma o prix ko a bɔra ka kuma o kan an bɛna o babu walanga k'o di aw ma Iran fɛnɛ kɛlen don ka labɛn kura minnu kɛ ko nouvelle frappe n'olu bɛ sen na n'o baaraw bɛna bila sen kan balima Iranɛw ka commandant bɔra ka kuma an bɛna don babu kɔnɔ donc ninnu de b'an bolo bi an b'a ɲini aw fɛ a ye partage caya an balimaw a ye j'aime digi a ye cœur tapoter ka video lien ta a bɛ WhatsApp groupe la k'o bila kɔnɔ sans plus tarder balimaw an bɛ don kunnafoniw na balimaw an yɛrɛ ye AS alerte olu le nana ni a kunnafoni Benjamin Netanyahu ko a balimakɛ ni aw ɲɛ bɛ o jare la an ka video la n'ale tɔgɔ ko Ido Netanyahu balimaw ko a perdu n bɛna kalan kan mɛn ko le frère de Benjamin Netanyahu Ido Netanyahu a perdu la vie après les frappes de missiles iraniens sur la maison familiale de Netanyahu ko Iranɛw ye bilakajigi kɛ Benjamin Israël président u ye bilakajigi kɛ a yɛrɛ faso kan dɛ balima a yɛrɛ ka famille a ka balimaw bɛ yɔrɔ min a du ka du a nɛmu donc ko bilakajigi min kɛra u ka kunu surɔ balimaw jaw yɛrɛ bɛ ala a l'appui mais an tɛna ja ninnu bila pour que u kana an ka chaîne YouTube minɛ balimaw ko Israël Benjamin Netanyahu k'a dɔgɔkɛ n'o tɔgɔ ko Ido Netanyahu ko Iran ye bilakajigi min kɛ Benjamin ka famille kan ko a dɔgɔkɛ k'o ka succès ye bara bila dɔgɔkɛ ni yɛrɛ ye a n'a bolo n'aw yɛrɛ ɲɛ b'a photo la a balimakɛ don balima ko ale kɔni ko ale sara Iran ka frappe fɛ nin fɛnɛ victoire ye Iran bolo wa an bɛ nisɔndiya ni nin ye munna ka sababu kɛ imam Khomeini cɛkɔrɔba a ma min a ma bɔ o sara wagati min na Israëlɛnw nisɔndiyara États-Unis nisɔndiyara
Donald Trump ko k'olu ka mission atteindre o la Iran général commandant bɔra balima ale kumana dɛ non Iran général in kumana dɛ a ye kumaba fɔ sabula olu nisɔndiyali min kɛra ne Iran balimaw olu nisɔndiyali min kɛra ne Iranɛw ka guide fagali Iranɛw fɛnɛ ka ko parce que ko hakili la ko o de bɛna kɛ sababu ye ko bɛna dankari kɛ Iran na o nisɔndiyali min kɛra o ye Iranɛw ka général bɔra balimaw ale kumana an ka jɛ an ka général ba balima an k'ale ka version lamɛn a bɔra ka laseli min kɛ ni ale tɔgɔ ko il est général min don Iranɛw ka général ba don n'a tɔgɔ ko a tɔgɔ de wala a tɔgɔ ko Larijani wala général iranien Larijani ale bɔra ale kumana ka laseli kɛ an ka jɛ an k'ale ka kuma in lamɛn ɲɔgɔn ka yɔrɔ kala fɔlɔ ka mɛn a ko ko l'état an ka video lamɛn n'an tilala sisan an bɛ segin ka na. در ابتدا امریکایی‌ها قصد داشتن با این کار که رهبری ایران رو به شهادت برسونن چند تا از فرماندهان ما رو اوضاع داخل ایران به هم بریزه. پس مرحله اول به همریزی ساختار اداری و در واقع حکومتی بود. امریکایی‌ها فکر می‌کردن خیلی سریع این کار انجام میشه. راهبردشون این بود که جنگ رو باید با شدت اما کوتاه مدت تموم کنن. اما فکر نمی‌کردن ایرانی‌ها اونا رو ول نمی‌کنن. الان مستعصلن. تلقیشون بود مثل ونزوئلا میزنن و میگیرن تموم میشه میره. اما پاشون گیر کرد. اونها فکر میکردن که ابتدا بتونن با این ضربه سنگینی که به ایران میزنن روحیه مردم از بین ببرن و در نتیجه بتونن شرایط کشور از نظر حکومتی به هم بریزن. این نشد. Ola balmaw an bɔra sisan ka Iranɛw ka ni o cadre ba in ni ale ko a ka kuma kɔnɔ comme a bɛ k'a fɔ iranien kan na mais a bɛ sɛbɛn nanzarakan na a ko cogo di ko les États-Unis pensaient que l'Iran reconnaîtrait le même sort que le Venezuela mais ils se sont retrouvés coincés a déclaré le secrétaire du Conseil national de sécurité iranien n'ale général Larijani ale de bɔra ka ni kuma lase kɛ balmaw a ko Iran abe Ameriki jamana kono ko Iran kun bɛna kɛ i b'a fɔ Venezuela président Maduro o y'o ka film ban au bout de quelques heures ka Venezuela k'u ta ye k'u kun bolo n'o Iran guide fɛnɛ faga dɛ Iran fɛnɛ bɛna k'u ta ye komi ko États-Unis filɛ yɔrɔ min na k'u coincelen de don taayɔrɔ t'u bolo a tɛ se ka dɔn ka taa kɔfɛ a tɛ se ka dɔn ka taa ɲɛfɛ balimaw o babu min n'o kɛra sa Donald Trump de bɔra a ko Donald Trump bɔra ko Donald Trump an y'o sɔrɔ Irisiw ka bɔlɔlɔ sira n'o RT alors que Donald Trump a déclaré que la décision de mettre fin à l'opération contre l'Iran serait prise conjointement avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Trump a dawe. Ko Gary tellement qu'Amérique kormana ganu no sisa ko lu Gary bombardement nga jo kelen nga jo kale kelen to décision ta ko atale ka dale mais ale kelen tere ale Benjamin ne Adam ne ko lu kelen ne be jaga décision ta non fait ni kera Donald Trump ka kuma Iran général ale ka kuma la balmaw o la sa Iranɛw Iran jamana kɔnɔna la balmaw aw yɛrɛ ɲɛ bɛ ja la an bɛ Iranɛw fo balmaw bomu bɛ ka fili ka jigi Iranɛdenw kan tu sais u bɛ ka kule ka Allahu Akbar balmaw ko de fɔ ka Allahu Akbar de fɔ tu sais tellement que u bɛ k'u ka yira k'a fɔ anw labɛnnen don ko bom de t'aw bolo k'o fili ka na wa a y'a fili ka na ni min sataw bɛ sa balo taw bɛ balo ni min bɛ sa o bɛ sa an ka régime a bɛ continuer an ka révolution anw b'a kɔ Iranɛdenw an ka jɛ an ka extrait fitinin lamɛn o la balimaw a yɛrɛ b'u kule kan mɛ bom cira yɔrɔ min na u bɛ kule ni fɛnw n'a kɛrɛfɛ ka u ka révolution yira an ka jɛ an ka dɔɔni lamɛn o la. O la balimaw a y'a ye sisan an bɔra ka fitinin dɔrɔn lamɛn aw yɛrɛ ye ko ye ko ye fɔ ko ban balimaw o la an bɛ don fɛn min ye Macron Emmanuel Macron tiɲɛ yɛrɛ la Macron a bɛ ka kojugu kɛ dɛ balima Macron wulila sa k'a ka tagama bere de ta sa k'i kunda bi Macron balila ka annonce kɛ kunnafoni na an ye kunnafoni fɔlɔfɔlɔ min sɔrɔ a kun fɔra ko Emmanuel Macron a lamɛn ko Emmanuel Macron kan ka taga comment on appelle Chypre ko Macron bɛ taa yen o kun ye kunnafoni fɔlɔfɔlɔ min di o kun ye mardi de a lamɛn dɛ ko Emmanuel Macron se rend c'est 9 pardon non fila voilà c'est 9 mars do voilà hakila ko mardi do
Donc, kunnafoni fɔlɔ la, nous y'a bila ko Emmanuel Macron se rend ce 9 mars à Chypre, une semaine après le début des frappes américaines et israéliennes contre l'Iran et les ripostes iraniennes dans la région. Donc, ko Macron, ko abetaga, nous a yira ka abetaga, mais kunnafoni na tara ka ba yɛrɛ. Ok, ntaro n'u y'a dabɔ a kama ka kunnafoni ka essayer k'a bila k'a bɛna taa ka sɔrɔ a bɛ sira yɛrɛ kan ka ban ka taa. Mais ne yɛrɛ ka faamu na Emmanuel Macron ka wulili k'a kɛ kɔfilajɛgɛya ye k'a kɛ walasa ale yɛrɛ de tɔgɔ ka don kow kɔnɔna la ka Emmanuel Macron sa balimaw ale yɛrɛ ka diɲɛ ɲɛfɛ ale ka kɛ sanbalaɲɔ ye ale de ka européen tɔw sigilen bɛ ka ko in na ale k'i yɛrɛ kɛ acteur de ye ka wuli k'i jɔ Europe tɔgɔ la ka ko in ta ni kun kan ka kɛ occasion ye tiɲɛ yɛrɛ la Iran bolo Emmanuel Macron ka nin Chypre taga ye ni kun kan ka kɛ occasion ye bi mardi le 9 Iran kun ka Emmanuel Macron yɛrɛ ka sigi ka bara bila k'a ka avion to sanfɛ parce que Chypre filɛ Iran bɛ ka Chypre bon Français ka base min bɛ u y'o de di États-Unis ma Emmanuel Macron ka taa k'a ka tagali hali n'o y'a sɔrɔ u y'a annoncé k'a kɛ ni i b'a fɔ a bɛna taa ka sɔrɔ ja bɛ sira kan ka taa o bɛɛ kun de ka Iranɛnw ka appareil tromper mais c'était le moment approprié Iran kun ka Emmanuel Macron ka avion bon a kun kana jigin ka Macron ka sigi kɛ ka bara bila bi le 9 o kun kan ka don histoire la diɲɛ jamana bɛɛ kɔnɔ parce que France jamana y'a déclaré k'i jɔ États-Unis kɛrɛfɛ k'a ka base di États-Unis ma ka Iran kɛlɛ k'ale bɛ Iran kɛlɛ ale b'a ka base di Belgique banna olu bɛɛ ma sɔn a ma mais France kelen de bɔra k'i jɔ bon bi Emmanuel Macron ka tila ka avion ta ka taa Chypre ka taga discours kɛ France sɔrɔlaw ɲɛma u ka base la ka tila ka taga Charles de Gaulle la u ka o bɔtɔnba in ka taa munumunu salo kɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la Iran kun kan ka fɛɛrɛ kɛ Chypre yɛrɛ bi Iran kun kan ka missile bɛɛ ɲɛsin Chypre de ma fo Emmanuel Macron kun ka bloqué walima a ma missile ka bon k'a ka diɲɛ baara o de kun kan ka kɛ bi ale kun ka kɛ misali ye européen jamana tɔw ma Iran kun kan k'o de Iranɛw kun kan k'o démonstration de kɛ bi quoi mais a seginna a ma diya ne parce que kunnafoni na k'a bɛ sira k'a bɛ ka sigi parce que a taara Charles de Gaulle bato in na Macron yɛrɛ ye min fɔ a ka babu kɔnɔ an tɛ ja an ka Macron lamɛn balima ni min nɔgɔyara an ma an bɛ segin ka na an ka ja an ka Macron lamɛn. Enfin, ce que nous voulons faire, c'est d'assurer la liberté de navigation et la sûreté maritime. En Méditerranée orientale, nous nous trouvons, en mer Rouge, de Suède à Bab el-Mandeb, dans le cadre en particulier de l'opération dite Aspides, qui est une coalition qui existe déjà, dont le quartier général est en Grèce, qui est coordonnée en ce moment par la Grèce. Et la France y apportera sa contribution avec, dans la durée, 2 frégates qui seront dédiées à cet effort. Et nous sommes en train de mettre en place, et nous l'avons évoqué à l'instant aussi, une mission purement défensive, purement d'accompagnement, qui doit se préparer avec des États européens et non européens et qui a vocation à permettre, dès que cela sera possible, après la sortie de la phase la plus chaude du conflit, qui permettra l'escorte de porte-conteneurs et de tankers pour réouvrir progressivement le détroit d'Ormuz, ce qui est essentiel au commerce international, mais également à la circulation du gaz et du pétrole qui doivent pouvoir sortir à nouveau de cette région. Macron bɛ fɛ ka mun de kɛ a bɛ fɛ ka Iran bloquer a bɛ fɛ ka dansigi kɛ Iran ka ɲɛnamaya la parce que bi n'i y'a ye guerre in bɛ yɔrɔ min na komi bi États-Unis kamana gana diɲɛ kamana gana o ye détroit d'Ormuz balimaw Iran kɛlen don k'i tɛgɛ sigi yen kan ko ni min ye den o ka tɛmɛ Américains na walima Européens na o baara min ne Faransi ka baton 50 ani kɔ baton belebelebaw minnu bɛ conteneur ta olu bloquera ka boli ka t'u jɔ Arabie Saoudite port da la olu bloquelen min bɛ yen balimaw Emmanuel Macron a wulitɔ filɛ nin ye ka taa k'u bɛna na parce que Amérique de ye nin kuma fɔ fɔlɔ k'olu bɛna baton escorter k'u latɛmɛ détroit d'Ormuz la pour que Iran ka missile kana se k'u gosi Emmanuel Macron États-Unis o kuma min fɔ n'i ye nin sɛgɛsɛgɛ ka don a dugu ma l'Amérique jamana ka o kuma waleyali France ka intérêt kama France tatɔ filɛ nin ye k'a bɛ dankari kɛ Iran na k'olu bɛna na kisɛ t'a ka jaba la u tɛ se k'a kɛ a moyen t'u bolo olu yɛrɛ ka baton kelen b'u jigin a la Charles de Gaulle taf tar'o la taf ɲɛsir'o ma o ye kɛnɛ bila ka munumunu ka t'i bloquer yɔrɔ dɔ la a tɛ sɔrɔ yɔrɔ min donc o baara min n'o bɛ sen na
donc France filɛ ka na k'olu bɛna bateau escorter ko ka tɛmɛ détroit d'Ormuz la o ye jumɛn sa de déclarer la guerre à l'Iran. Iran ultimatum de bila ko ni min dalen no a yɛrɛ la o ka tɛmɛ. Comment Donald Trump dɛsɛra ka tɛmɛ ni bateau kelen a ma tɛmɛ fɔlɔ. Hali pétrole kuyɛri ɲɛ kelen a ma tɛmɛ. E kuncɛbani e de bɛna na k'e bɛna don o ko la ko ka n'i yɛrɛ kɛ o ŋana ye. Balima o kɔni ye ka guerre de déclarer Iran na dɛ. O la n b'a fɔ n ko ni Français kɔni ma wuli k'u jɔ ka Emmanuel Macron gɛn a bɛna Faransi don ko dɔ la i n'a fɔ États-Unis bloqué filɛ nin ye cogo min Faransi ta bɛ juguya ni o ye ko bɛ nin cogo la balimaw. N'a bɔra o kɔnɔ balimaw ko pétrole tiɲɛ na ko augmentation bɛ ka kɛ dɛ awɔ kunnafoni na ko augmentation balima o bɛ ka kɛ o ko ko les réserves de gaz naturel du Royaume-Uni ne suffiront que pour 2 jours ko Royaume-Uni o ka gazi stock min bɛ yen Royaume-Uni jamana bɛɛ jamanadenw ka se ka tobili kɛ u ka se k'u ja u k'u ka baara bɛɛ kɛ restaurant ka fonctionner hali usine manganiw ka fonctionner dɔgɔtɔrɔsow balima ko gazi k'a a stock tɔ ye tile 2 de. La crainte d'une crise d'approvisionnement est suscitée par l'arrêt du plus grand complexe gazier du monde au Moyen-Orient et du blocage du détroit d'Ormuz, rapporte le Guardian. Balma ni ye irisu ka bololo sira no RT ale le bora kan kunnafoni di ko in bɛ min ye ko Moyen-Orient kɔnɔ gazi bɔyɔrɔ belebeleba min bɛ ko ka baara ko a bɛ b'a fɔ k'a ɲɔngirilen don o kɔfɛ parce que irisu comment on appelle Iran ye u ka site gazier ninnu ka pétrolier ninnu caman bon o kɔfɛ ko détroit d'Ormuz fɛnɛ a tɛmɛbaliya dɛ ko fɛnɛ kɛlen don ka dankari kɛ nin na min nana kɛ sa k'u ka pétrole k'a prix baril kelen k'a bɛ ka yɛlɛ ni 30%. O kuma min n'o fɔra sa balimaw Donald Trump bɔra dɛ Magdo t'a dabila Donald Trump ko cogo di Trump an ka mena Trump ka babu ɲini balima an bɛ n'o k'a la Trump ko Donald Trump le président Donald Trump a déclaré que la hausse des prix du brut lié au conflit avec l'Iran comment on appelle est un prix voilà dérisoire à payer pour la sécurité et la paix mondiale. Président précisant que les prix chuteront une fois la menace nucléaire éliminée. Trump ko gɛlɛyaba min natɔ filɛ nin ye pétrole kow la k'a prix yɛlɛ ko k'a sababuya kɛ Iran kɛlɛ ko o prix dɛ ko ye diɲɛ yɛrɛ ka c'est comme si o sarali dɛ wajibi de don lakana musaka wari don Iran ye menace ye donc Iran kɛlɛli ka na ni basigi ye ko o sara dɛ ko de filɛ nin Américain ka président ye Trump kolo tiɲɛnen don wallahi ko nin y'o sara de nin kɛra Trump ka kuma ye ka ɲɛsin comment on appelle o lahalaya ale kɔni kan balima o min n'o tora sira sa Iranɛw olu fɛnɛ ka comment on appelle u ka maaw bɔra ka yira k'a fɔ ko Iran bɛna na Iranɛw u ko cogo di ko l'Iran annonce une intensification de ses frappes contre Israël cette semaine. Les cibles prioritaires seront les infrastructures militaires et économiques. Iran ko zina Israël ka parce que ni Iran men fɔ Israël tara Iran ka pétrole fɛngɛ yɔrɔ bon kunu nya kuma fɔ video kɔnɔ Iran fɛnɛ ko o kɛra kunu dimanche samedi ka dugu jɛ dimanche la Iranɛw ko sisan bi lundi k'a daminɛ o la ka taa se dimanche wɛrɛ ma ko Israël k'i labɛn dɛ Iranɛw ko ten k'u bɛna na u ka sɔrɔ siraw an'u ka finitigilakaw daga yɔrɔ u ka armes bɛ bila yɔrɔ min u ka avion bɛ jɔ yɔrɔ min aéroport u bɛna nin bɛɛ de bɔ donc k'u ko labɛn ko ka bɛn ni o ye nin kɛra Iranɛw olu fɛnɛ ka laseli ye n balima u ye min lase ni ka ɲɛsin fɛn min ye l'Amérique jamana a n'a a jɛɲɔgɔn Israël ka ɲɛsin Israël ale kɔni ma donc balimaw ni ne kuma an bolo bi ka di aw ma k'aw bɛɛ fo ka waleɲuman ka fɔ na ko nin kɛra kulo garijɛgɛ ye an ka info dimanche kɛnɛ kan aw k'an bɛn wagati na nataw kɔnɔ salamu aleykum